তো তো পাঠ পড়া কইছিল পুরা হ্যাঁ টিভি কোন দেখুছ 24 ঘন্টা পাঠ পড়ো পড়ো পাঠ ছাড়া কিছু না, এটা ଗୋଟେ 24 ঘন্টা টিভি পাঠ পড়ো মই দাও ভাই ওকে এই যে पंडित जी पंडित आ गया ये जो है ये ভালো আছে না এলা দে ভাই কোন বস্তু লেখা খাও খাও তুই খাইও না কি করে ये काजल ये टावाड़ा दिला भाई सोए बोलो लव यू भाई ठीक है বল রাখাল তারা পড়ে দেখলা बबली हाँ 2000 टाइम देगी जीव से खीरो वाला रे मासे फंसे हुए हम लोग हमारे घर पे 2000 টাকা রଖିଥିଲି 5 টাকা কোন ଅଛି ମୁଁ ପକେଟରୁ ପଇସା କି ଖାଇଲା বাবা गमछा भी खुल गया मेरा लगती ये देखिए गमछा क्या हुआ अच्छा ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ତେଲ ଥିଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଲଭ୍ ୟୁ केमित लगला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते